জীবন গোটিয়ে নাটক ଆଉ ସେଇ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହଁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଠି ଯେତେ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର तथा 56 कोटी जीव अछंती समस्ते अभिनय करि चलिछंती। जदि कहिबाकु गले जीवन गोटे नाटक पृथ्वी गोटे रंगमंच आउ जगतनाथ जगन्नाथ होउछंती सेही नाटकर निर्देशक आउ तांकरी निर्देशन रे आंभे सर्पे अभिनय करि चलिछे। केबे दुख दृश्य त केते बेले खुशीर दृश्य केतेबेले विरहर दृश्य तो केतेबेले मिलनर दृश्य आंभे अभिनय करने को बाध्य होउछे तांकरी निर्देशनारे। सेथिपाई पुरा कुहा जाईची केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बोले। ସେହି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆଜି ମୁଁ ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ବିଚରଣ କରୁଛି। ରାମ ପାଦ ମୋରି ମୁଜେ ସେ ରାମାନନ୍ଦ परोपकाराय परम धर्म रे दीक्षित रामानंद बाबा सदा सर्वदा जनहितकारी कार्य से नियोजित होइथाय। विश्व हित साधन तार परम मूल मंत्र आउ से परम मूल मंत्र को आक्षेप करी पाथेय करी मु कहि थाए दुखी लुहा पोछि बाजा परम परलुह पोछि देबा अटई मजा
ସାଧନାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟଇ ମୋହର। ଏଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ। ଅକ୍ଷ ହେବ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ପରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय